Hello guys, ayan, magpirito tayo ng nasi guys na nasa mangkok guys. Ayan, pirituing mabuti guys. Pati yung mangkok guys. Tapos tanggalin na yung nasi guys. Itaob guys, palamigin ng konti guys. Lagyan ng yelo guys. Ayan, pagkalagay ng yelo guys, lagyan ng toge. Yan, pagkalagay ng toge, tanggalin yung mangkok na may nasi guys. Ilagay sa maligamgam na danom guys. Para lumuwal yung nasi guys sa mangkok. Oh, yan, tapos takpan guys. Imekos-mekos na yung toge guys. Tapos ilagay ng paisa-isa guys. Yan guys, pagkatapos nilagay ng isa-isa, ganun din guys. Ipagsama-samahin din guys. Tapos lagyan ng telur guys. Yan, telur yan guys, telur. Tapos manggisa ng sibuyas kamatis guys. Ilagay na yung toge at telur guys. Yan lang guys, thank you.